Salutations à tous. Alors, on se retrouve à de la vidéo pour commencer l'exercice اللي اقترحه عليا la personne في WhatsApp. Alors, هاد la question qui دور على le théorème des valeurs intermédiaires. ومزيان بما أن زعما أول فيديو في هاد la playlist اللي غنبداو فيها le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, هاد l'exercice كيقول n un entier naturel non nul. Montrer que l'équation cos x plus cos 2x plus cos etc. égale cos nx est égale à 0, admet au moins une solution dans 0 pi fermé. Et deuxième question, c'est de montrer une autre équation qui devra admettre une unique solution dans l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Alors avant de commencer, بغي نهضر على واحد الحاجة في la deuxième question. L'intervalle 0 pi sur 2, on peut le fermer. زعما ماشي ضروري يبقى ouvert. Tu peux le fermer parce que هما داروا ouvert بحال اللي قال لك زعما راه ديك لا سوليسيون اللي غتلقى مثلا سي راه عمرها ما تكون 0 ولا بي سور 2. كون كان 0 ولا بي سور 2 راه هذيك عرفنا زعما عرفنا ديجا لا فالور ديال لا سوليسيون. دونك غتكون وحده من بيناتهم ما غتكونش هي بجوج. دونك on peut le fermer pour faciliter زعما نستعملوا l'image et tout ça. Bien. Alors, première question, montrer que l'équation admet une solution dans 0 pi. Alors, نتفكروا القواعد ديال TVI, le théorème de valeur intermédiaire كيقول لنا الا طلبوا منكم admet au moins خاصك تكتب لهم deux conditions. خاص la fonction اللي عندك دونك حنا غناخذوا هذه la fonction خاصها تكون continue sur هذاك l'intervalle وخاص مثلا je vais la noter هنا gamma de 0 و gamma de pi تكالكوليهم بجوج ودير لهم برودوي يخرج نيجاتيف. فوالا اللي كان عندك هاد لي دو كونديسيون صافي انت جاوبتي على السؤال. alors pour la continuité غنشوفوا لو في ان cos x كنعرفوه continue sur r شفناه في لو كور. cosinus est continue sur r. cosinus 2x c'est continue sur r. cosinus nx continue sur r. alors غنقولوا ان هذيك continue sur r en particulier sur 0 pi car c'est la somme de fonctions continues. Voilà. Donc غنبداو. Voilà. Voilà. غنقولوا on pose gamma n de x est égal à la somme de 1 jusqu'à n de cosinus kx. Alors بنفس الكتابة. Et غنقولوا on sait que une fonction qui à chaque x associe cosinus x est continue sur r. Donc fn est continue sur r, en particulier sur 0 pi, car c'est la somme de fonctions continues. Car c'est la somme de fonctions continues. Ou bien sûr 0 pi est inclus dans r. Bien. Maintenant on va calculer phi de n, gamma de n de 0. Alors, cosinus de 0 c'est 1, cosinus donc parce que tu mets c'est un produit derrière le cos, le cosinus de 0. Donc c'est 1 plus 1 plus 1 n fois. Donc il y a n. 1 plus 1 plus 1 n fois c'est n. Supérieur strictement à 0 vu qu'ils nous ont dit que n est non nul. Maintenant on va calculer phi de gamma de n pi. Gamma de n. Accepte n parce que ça dépend de l'indice n. Voilà. Gamma de n pi. Donc il y a cosinus pi plus cosinus de pi plus tel cosinus pi n. Alors cosinus pi c'est moins 1, cosinus 2 pi c'est 1, cosinus 3 pi c'est moins 1. Donc ce que je vais faire c'est que غنرجع كلشي moins 1 وغنعطيهم كل واحد البيسونس ديالو. Alors les puissances paires يوليو بوزيتيف, les puissances impaires يبقاو نيجاتيف. نفس الكتابة. وغنقول ان هذه c'est la somme géométrique. Alors voilà, de raison moins 1. Voilà, كتبتها سوا de la façon دي voilà. وكنعرفوا القاعده ديالها اللي شفناها في السيزيام هي لو بروميير تيرم مضروب في 1 moins la raison à la puissance n moins le premier terme plus 1 اللي هي n. vu que غتولي عندنا n moins 1 plus 1 هي n وهنايا 1 moins 1 moins 1 voilà نحاول يبان voilà. donc في الاخر غيساوي لينا 1 moins 1 à la puissance n sur 2. D'abord on va
نتابعوا la parité. Parce que si je veux d'abord savoir si c'est positif ou négatif, je dois remarquer la parité. Alors, pour n pair, عندنا 1 moins 1 est égal donc à 0. Donc, pour n pair, gamma indice n de pi est égal à 0. Pour n impair, moins 1 moins 1, donc عندنا moins 2 sur 2, c'est moins 1. Donc pour n pair et n impair, كيبقى داكشي inférieur ou égal à 0. كيبقى زعما gamma de n, indice n inférieur ou égal à 0. Voilà. Donc d'abord عندي ان phi de n 0 علاش كنقول gamma de n 0 supérieur strictement à 0 et gamma de n pi est inférieur ou égal à 0. Donc قلت gamma de n 0 est supérieur strictement à 0. Donc leur produit est inférieur ou égal à 0. Voilà, ici. Voilà, donc on a la fonction continue, on a le produit des images est inférieur à 0. On peut donc utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, l'équigolina, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation gamma de nx égale à 0 admet au moins une solution dans 0pi. Et on a résolu la première question. Alors, d'abord, on peut se diriger vers la deuxième question. L'équigolina de la deuxième question. Montrer que l'équation 2 sinus à la puissance n de x sur 1 plus cosinus x est égal à 1 sur 4 moins x. Alors l'astuce à faire, il y a باش نعطيو واحد لا فورم اللي نقدروا نستعملوا لو تيرم دي فالور انترميديير. دونك غنعطي ديك ليكواسيون تخليها كتساوي 0، ناخذ واحد ليكواسيون اللي كتساوي 0. الوغ غندير لا ديفيرونس، وهذيك لا ديفيرونس كامله هذيك كامله غتساوي 0، وديك اللي كامله غتساوي 0 غناخذها هي لا فونكسيون وغنحاول نقلب عليها على اونيك سوليسيون. غنحاولوا عاوتاني نتفكروا لو تيرم دي فالور انترميديير. لو تيرم دي فالور انترميديير كيقول لنا الا بغيتي اون اونيك سوليسيون ماشي او موان اونيك، خاص لا فونكسيون تكون كونتينيو، خاص لو برودوي دي زيماج يكون inférieur ou égal à 0 et la fonction تكون strictement monotone. Monotone يعني soit croissante soit décroissante. Alors انا ما نستعملش فريمون لو تيرم دي فالور انترميديير، ما نستعملش هذاك لو في، هي صراحه بحال ما نستعملش لو في كو اف انا ناخذ اف ان دو 0 فوا اف ان دو بي سور 2 كي انفيريور ا 0، ما ناخذهاش. اش غناخذ هو لو تيرم دو لا بيجيكسيون، غنستعمل لو تيرم دو لا بيجيكسيون le même, c'est vraiment le même, احنا نفهموه. Voilà. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va prendre la différence, c'est que je vais considérer f, voilà, je vais considérer ma fonction fn qui à chaque x associe 2 fois sinus à la puissance n de x sur 1 plus cosinus x plus x moins 1 sur 4. Je vais démontrer la continuité. Je vais citer 3 fonctions. Cette fonction et cette fonction. Je vais commencer par la plus facile, x moins 1 sur 4. Et continue sur 0 pi sur 2 parce que c'est un polynôme. Et un polynôme est continu sur R. Et 0 pi sur 2 est inclus dans R. Alors, la fonction u qui à chaque x associe x moins 1 sur 4 est continue sur 0 pi sur 2. Je vais prendre une deuxième fonction Vn qui à chaque V indice n qui à chaque x associe 2 fois sinus à la puissance n de x qui est continue sur 0 pi sur 2 parce que la fonction sinus est continue sur R. Et je vais considérer une autre fonction W qui à chaque x associe 1 plus cosinus de x qui est continue sur 0 pi sur 2, mais là, il ne faut pas oublier de citer que quel que soit x appartienne à 0 pi sur 2, Wx est inférieur ou est différent de 0. Pourquoi? Parce que cosinus de x ne va jamais égaler moins 1. Parce que quand c'est cosinus pi اللي كتساوي moins 1 وغا تعطينا 0 في الدينوميناتور، ولكن 0 pi sur 2 ça c'est pas possible, donc c'est différent de 0. Bien. Donc هنا c'est le rapport de fonction continue, c'est continu, et là c'est la somme de fonctions continues, c'est continu. Alors toute la fonction est continue sur 0 pi sur 2. Voilà. De la même façon, on démontre sa dérivabilité, ce que je vais pas faire. ولكن بغيت نهضر على واحد الحاجه. انايا عارف راسي je vais dériver.
Je vais dériver باش نلقى la monotonie. Alors l'astuce à faire, c'est de démontrer la dérivabilité هي الأولى. De la même façon, دابا هادشي كامل راه بلاصة continue نكتب dérivable. C'est le même truc. ولكن il y a un truc très important. Toute fonction dérivable est continue. Toute fonction continue n'est pas forcément dérivable. Alors, là, أنا بينت une fonction est dérivable, نقدر directement نقول continue. ولكن لا بينت une fonction continue ما نقدرش نقول أنها dérivable. دونك أنا كان عليا في الأول نلقى لا dérivabilité ونجي نكتب comme elle est dérivable alors qu'elle est continue. هنيت عليا dérivabilité continuité. دابا الطريقة أنا ما عنديش حق نكتب de la même façon خصني نعاود نقول هادشي كامل بلاصة continue نكتب dérivable. دونك باش ما نتسخسخوش أنا درتها بالعاني باش نبينها لكم. باش ما نتسخسخوش بلاصه كونتينيتي حنا غنكالكوليو الديريفي وخصنا نغيديجيو ان لا فونكسيون اي ديريفابل لا موان نبينوها هي الاولى ونقولوا كوم الي ديريفابل الوغ الي كونتيني اي بي لا كيسيون دو ريداكسيون سا اجوت دي بوين في لي يو دو كوريكتور بيان ميتنون جو في ديريفي الوغ نتابعوا معايا في هاد لا ديريفي بون اكس لا ديريفي ديالو سي 1 1 de 1 sur 4 سي 0 ما نهضرش عليه نهضر على u sur v الوغ u sur v v غياخد الكاري ياخد الكاري فوالا v ياخد الكاري je vais dériver هذيك 2 fois sinus à la puissance n de x attendez عافاكم ناخد واحد الحاجه دابا دزت عليها دونك فوالا sinus de n à la puissance x هذا واخا ما كيبانش لكم مي سي ان كومبوزي هاد الان غنهبط الان et je vais dériver sinus de x je vais dériver sinus de x وغنخلي sinus de x وغنعطي n moins 1 هادي هي لا ديريفي ديال sinus à la puissance n de x لا ديريفي ديال sinus de x كيفاش نعقلوا عليها غناخدو لو سيركل تريغو هذا سي sinus هذا سي moins sinus هذا سي cos الديريفي كتمشي هكا لا ديريفي د sinus سي cosinus لا ديريفي د cosinus سي moins sinus هنا كاين moins cos لا ديريفي د moins sinus سي moins cos بحال هكا تعقل عليها دونك هنا غتولي عندنا n cosinus de x fois sinus à la puissance n moins 1 de x. Voilà, j'espère que vous l'avez compris. Bien. Ou باقي la dérivée de 1 plus cos x. La dérivée de 1 plus cos x, c'est moins sinus x. Parce que 2 c'est 0. Voilà, attendez, voilà. Moins sinus x. 2 c'est 0. Donc, داكشي اللي غنكتب هنايا. Voilà, donc عندنا 2n, هبط ال n, 2n cosinus x fois sinus à la puissance n moins 1 de x. Facteur de 1 plus cosinus. Alors, pas besoin du carré. Voilà. Le carré. C'est 1 plus cosinus. X plus sinus. Facteur de 2 sinus à la puissance n de x. علاش هنا درت البلس normalement c'est pas le plus parce que la dérivée du rapport i sur v c'est u' fois v moins u v' sur v carré. ولكن هذاك الموان j'ai remplacé par le plus. Je l'ai remplacé par le plus parce que la dérivée de cosinus de x c'est moins sinus x. Voilà. Et ça fait هنا sinus de x fois 2 sinus à la puissance n de x c'est 2 sinus à la puissance n plus 1 de x. Voilà. 2 sinus à la puissance n plus 1 de x. وهنا donc ça fait بقات هنا غنحيد عاوتاني. quel que soit x appartenant donc غنتابعوا معايا غنشوفوا واش هادشي بوزيتيف ولا نيجاتيف غنمشيو لو سيركل تريغونومتريك ما بين 0 و بي سور 2 ها هو السينوس لي فالور ديال السينوس ها هو لي فالور ديال الكوس لي فالور ديال الكوس سون بوزيتيف et les valeurs ديال السين سون بوزيتيف donc quel que soit le x ما بين 0 و بي سور 2 le sinus est positif et le cosinus positif donc هادشي كامل positif voilà donc fn prime de x est positif donc fn est strictement croissant sur 0 puis sur 2 لكن تو عاقلين باش نقول ان اون فونكسيون اي بيجيكسيون ادمين بيجيكسيون sur un intervalle il faut que la fonction soit continue strictement monotone عندنا la fonction continue عندنا strictement monotone alors on peut venir et dire qu'il admet une bijection de 0 pi sur 2 vers l'image d'un intervalle l'image de son intervalle qui est fn de 0 et fn de pi sur 2 j'ai choisi l'intervalle fermé parce que j'ai le droit hein. Mais ils l'ont ouvert juste pour dire que avec la solution ne sera jamais 0 pi sur 2. Nous, si on le ferme, il n'y a pas de souci avec ça. Bien. Donc, si on calcule, ça atteint moins 1 sur 4, on a 7 sur 4 plus pi sur 2, c'est positif.
Alors, هنا c'est négatif, هنا c'est positif. شتي بحال التيوريم دي فالونتير. هاي l'image هنا négative, l'image هنا positive. ولكن اش كيقول لك comme 0 appartient à هاد l'intervalle, يعني هذا نيجاتيف هذا بوزيتيف ولا فونكسيون كونتينيو. دونك لا مشات من نيجاتيف للبوزيتيف راه هذاك الزيرو عمر ما غتنقص منه، عمر الزيرو ما غتنقص منه، غتوصل لهذاك الزيرو. اش كيعني؟ كيعني كو هاد لا سوليوشن اللي كاينه الوسط هنا، هاد اف ان مثلا غنسميو لا سوليوشن سي كاينه ما بين 0 و بيس 2. دونك هنا الوسط غتكون واحد اف ان دو سي، ايوا هاد اف ان دو سي غتكون كتساوي 0 هنا باسكو موان 0 sur 4 كدوز من 0. J'espère que vous avez compris la bijection. Si vous avez compris la bijection, le théorème de valeur intermédiaire كيجيكم évident كاع. Voilà, donc l'équation fn de x égale à 0, comme 0 appartient à j هو هاد l'intervalle, donc fn de x égale à 0 admet une unique solution sur 0 puissance ouvert. Pourquoi je l'ai réouvert? Parce que هذيك la solution ماشي 0 ماشي puissance 2، كون كانت 0 كون هناك ولات 0. فهمتي؟ Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et بالنسبة لهادوك الناس اللي كيصيفطوا لي جور بزاف ديال التمارين، راه جور ما كنقدرش فريمون نصيفط كلشي. جور ضروري زعما خصني انايا نخدم في مون كوتي لداكشي ديالي انا، ونحاول نوع باسكو كنشوف زعما كتصيفطوا ليا لي ليميت بارامتري وداكشي الوغ كو موا درت ديجا دي فيديو دونك ما نقدرش نكثر فيهم بزاف، سورتو كو سي الميم تروك زعما سي الميم تروك. مي غنحاول نديرهم غير زعما ماشي في دي زانترفال كور بحال هكا، ماشي زعما درت فيديو في لوطر جورني زعما غندير ميم فيديو ديال داكشي. زعما ضروري زعما شي واحد اللي صيفط لي الفيديو اليوم، ليكزارسيس اللي ندير اليوم غنديرو 3 جور ابري 4 جور ابري. دونك فوالا باش حتى انا فهمت نرتاح ونخدم في داكشي ديالي. فوالا. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.